namanya was-was. Kadang-kadang ada orang was-was dalam berniat. Ya, dia kadang usolli dibatalkan, usolli dibatalkan, takbir. Ya, tentunya kalau kita berniat, kata beliau, kita hindari, kita tinggalkan daripada hal tersebut. Karena yang namanya niat itu letaknya di hati. Ya, adapun kita mengucapkan niat itu sunnah. Seandainya pun tidak bisa usolli dia takbir, lewatkan daripada niatnya. Yang penting dia berniat di sebagian daripada takbirnya. Tidak perlu kita mengikuti daripada yang tadi yang hukum yang lebih berat. Kenapa? Karena kata beliau, orang yang was-was itu harus menyadari bahwa was-was itu bukan ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru orang kalau memiliki sifat was-was itu menunjukkan kebodohan, dia tidak memahami daripada hukum-hukum yang disebutkan oleh para ulama. Al-fadl kullu fi ittiba' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma hunaka fadl في مخالفة الاتباع ولو كان في الوسواس فضل لدلنا عليه سيد الفضائل محمد صلى الله عليه وسلم. Segala keutamaan akan kita dapatkan dalam ibadah kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya orang was-was itu tidak memiliki keutamaan. Kalau orang was-was memiliki keutamaan, pasti Nabi nyuruh kita was-was. Ya, tapi nyatanya tidak. Itu menunjukkan bahwa was-was tidak memiliki keutamaan, dan keutamaan akan kita dapat kalau kita mengikuti Nabi Muhammad. إذا كان المصلي مصلي يقول الشيطان لا ماشي منه. قال الله أكبر يقول التكبير حقك ما صحيح. أعد التكبير الله أكبر. فيجمع الشيطان أصحابه ويضحكون على ذلك الرجل وهو لا يراهم، ولو كشف عنه الحجاب لرأى خنزر اسم شيطان متخصص بوسواس الصلاة، وأصحابه يجتمعون على الضحك عليه. تصير أضحوكة للإبليس وأصحابه. أرضيت الشيطان وأسخطت الرحمن بالوسوسة. Jadi orang was-was itu, kata beliau, sesungguhnya hakikat orang was-was itu orang yang dibisiki setan. Ketika dia mengucapkan usolli, setan ngomong biasa, dibisikin sama setan. Waduh, kurang pas niatnya. Saat dia mengucapkan Allahu Akbar, setan ngomong lagi, itu nggak sah, kata setan. Ya, setan kumpulin orang kalau mau salat itu, kata beliau, ada setan khusus namanya khanzab. Ini nama setan khusus. Ya, tugasnya mengganggu orang salat. Tugasnya memberi was-was dari awal, dari takbir. Ketika orang bertakbir, setan bakal bilang, oh itu kurang pas takbirnya, makanya suka dibatalkan oleh was-was. Dia takbir lagi, setan yang lain nanti ngomong, ya itu nggak sesuai itu takbirnya, dia batalkan lagi. Sehingga apa? Sehingga ketika orang was-was itu dikelilingi setan, setan ngetawain dia, ketawaan setan, ngetawain orang was-was, baru takbir dibatalkan. Makanya kata beliau, seandainya orang was-was itu dibukakan pandangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan malu. Kenapa? Jadi bahan ketawaan setan. Makanya kita harus menghindari daripada sifat was-was. كما أن للطهارة هناك تخصص آخر من الشياطين يقال له الولهان. هذا يوسوس الإنسان في الطهارة، في الوضوء، في الغسل، في النجدة، يوسوس له في الطهارة. كذلك لما حتى يشغله عن حقيقة العبادة، فلا يهتم بحقيقة العبادة بل يهتم بظاهر العبادة. Sebagaimana juga kata beliau, saat kita bersuci, ada setannya juga yang spesialis mengganggu orang saat bersuci. Kalau tadi setan khusus mengganggu orang sholat biar was-was, ada setan-setan juga yang khusus tugasnya mengganggu orang bersuci. Namanya setan itu namanya walhan. Itu setan yang khusus untuk mengganggu orang yang bersuci. Makanya kita dalam ibadah kita itu tidak dituntut untuk mengungkap hakikatnya. Kita tidak tahu hakikat. Cukup kita melaksanakan yang zahirnya saja. Ya, kalau kita mau mengerjakan yang hakikatnya pun tidak sampai kemampuan kita untuk melakukannya. الشيطان له جامعة كبيرة وفيها تخصصات كثيرة، لكل معصية، لها تخصص. عنده 10 أقسام، 10 أقسام. 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 10 أقسام.
المتخرجين من تلك الجامعات في عنده بروفيسور إبليس، دكتوراه إبليس، أداء عالية إبليس، أداء SMP إبليس، أداء SD إبليس. كل هذا موجود في الجامعة التي ركبها على البحر في مثلث برمودا. Jadi kata beliau, sama setan pun ada sekolah-sekolahnya. Dia punya universitasnya, dia punya SMP, SD, SMA, semua ada kata beliau. Sehingga setan itu pun mereka dicetak untuk menjadi spesialis mengganggu orang-orang yang beribadah atau mengajak orang bermaksiat. Nah, dia punya tugas masing-masing. Kayak tadi contoh, biar ganggu orang biar was-was sholat, khusus tuh setannya. Ada yang ganggu orang lagi bersuci khusus, ada ganggu misalkan buat kita ngantuk di majelis misalkan, ya itu khusus sama. Ada juga yang ganggu ngajak kita maksiat. Semua mereka punya tugas masing-masing. Mereka punya sekolah itu kata beliau, dan dilatih itu mereka memang ditugaskan dengan profesinya masing-masing. Yang sekolahnya setan itu kata beliau adanya di segitiga Bermuda. بعد التخرج يرسله إلى عند أحد من ابن آدم يقول له اشغله حتى توقعه في معصية كذا، فإذا رجع وتمكن من يقع في معصية يرجع ويعطيه وسام التخرج، وإذا قال ما استطعت به يقول أنت راسب، ترجع إلى SM إلى SD. Sama setan pun dites kata beliau sama guru-gurunya, punya guru-gurunya. Makanya setan itu ada yang sudah sampai profesor, doktor kata beliau. Nah, jadi tesnya setan sama guru-gurunya setan, sama-sama setan tuh hari ini. Jadi muridnya nanti dites sama gurunya nih, coba kata si gurunya, kamu goda itu biar maksiat. Ini tesnya setan, ujiannya setan kalau biar dia lulus. Kalau dia bisa mampu menggoda orang itu, biar dia goda orang itu sampai orang itu bisa maksiat, dia mampu, dia lulus, dapat gelar doktor, profesor dan lain sebagainya, sudah bisa ditugaskan ya untuk menggoda manusia. Tapi kalau dia nggak lulus, dia turun ke SD lagi gitu. Maksudnya apa? Dilatih lagi, dia diajarin lagi, gagal dia. Nah, sama, jadi setan itu demikian. Wa as'ad ma yakun iblis في تخرج الطلبة الأوائل في جامعته إذا فرقوا بين اثنين متحابين، فرقوا بين الزوج وزوجته، هذا يكون اختبار عالي ويعتبر مرتبة عالية. Dan juga iblis kata beliau, setan ya, ketika mereka mau lulus daripada kuliah lah diistilahkan sama beliau, samalah kayak orang kuliah mau lulus ngapain? Skripsi dulu. Nah, skripsinya setan iblis ini kata beliau yang paling cepat atau paling tinggi, paling besar nilainya. Kalau dia buat skripsi bisa merusak hubungan dua orang bersaudara. Dia bisa ganggu orang berteman jadi musuhan, kakak adik jadi musuhan, suami istri pisah. Dia bisa melakukan itu. Oh, itu nilai tertingginya setan kata beliau. Lulus langsung mendapatkan nilai tertinggi kalau dia mampu melakukan hal tersebut. فإذا جاء أحد إليه من أبالسته وقال له قد فرقت بين الزوج وزوجته فيقول أنت عندي بمكان كبير. Jadi seniornya setan ini kata beliau, kalau ada setan junior dari bahasanya, dia bisa mampu memisahkan dua orang yang bersaudara, berteman, suami istri, pertemanan misalkan ya, maka seniornya akan mengatakan, oh kamu ini setan hebat sudah, kamu memiliki kedudukan yang tinggi. وأسعد ما يكون إبليس عندما يتمكن أحد من طلبته من سلب نور الإيمان من قلب أحد من المسلمين فيخرجه عن دين الإسلام. هذا هي الراحة الكبيرة والسعادة الكبيرة لإبليس وحزبه. Dan yang paling berat bagi iblis, tugas mereka itu paling berat, menarik keimanan dalam hati kita, mencabut cahaya keimanan dalam hati kita. Itu paling berat buat iblis. Makanya kata beliau, kalau iblis sudah bisa mampu sampai menghilangkan keimanan, mencabut cahaya keimanan, oh dia senangnya bukan main.
dia senangnya luar biasa, akan santai hidupnya. Kenapa? Karena sudah bisa menghilangkan keimanan dalam hati seseorang. هذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصلي وخاف من الوسواس أن يقرأ قبل الصلاة سورة الناس. Makanya kata beliau mengatakan, kalau kita khawatir, takut daripada godaan setan, iblis, was-was dan yang lain sebagainya, maka beliau memberikan amalan hendaklah membaca surat An-Nas. Ya, membaca surat An-Nas sebelum sholat. Sebelum sholat perbanyak membaca surat An-Nas, insyaallah Allah jauhkan iblis dari kita. كلما خطر في باله وسواس من الرجيم الخناس يستعيذ بالله ويتعوذ من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله ذي الشان، بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد السلطان، بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، كل يوم هو في شان، أعوذ بالله من الشيطان، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه من وسواس الشيطان وهمسه ونفثه. Lalu juga beliau mengajarkan amalan kepada kita semua, kalau biar kita terhindar daripada waswas tadi, perbanyak membaca doa ini, kata beliau, Bismillah Lishan Azim Sultan Azim Burhan Syadid Syukur Lishan Azim Burhan Syadid Sultan. Bismillah Lishan Azim Syadid Sultan. Ma sya Allah kan